we can see the greatness that God prepared for us before the world began. እግዚአብሔር ከዓለም ከመፈጠሩ ጀምሮ ለኛ ያለውን ድንቅ ሥራ ማየት እንችላለን። We can see it revealed in our lives. በሕይወታችን ሲገለጥ ማየት እንችላለን። Hallelujah! I've come a long way ብዙ ረጅም መንገድ መጥቻለሁ። to deliver a message from Jesus. ከክርስቶስ መልእክት ልሰጣችሁ። He loves you so much. በጣም ይወዳችኋል። His plan is great for you. ታላቅ ነው ለእናንተ ያለው ዓላማ። You don't have to make it happen. ምንም ዛሬ አንድ ውሳኔ ወስኑ። Make Jesus Lord of everything. ኢየሱስ የሁሉ ነገር ጌታ እንደሆነ ውሰዱ። Surrender to Him 100%. 100% የሕይወታችሁ ጌታ አድርጉ። Believing that He died for you. ለእናንተ እንደሞተ እመኑበት። ኢየሱስን ጌታ አድርጋችሁ ከዚህ በፊት ያልተቀበላችሁ ከዚህ በፊት ኢየሱስን የማታውቁ Jesus is Lord today. ከዚህ በፊት ኢየሱስን የማታውቁ Blind eyes are open today. Because Jesus is Lord. For sickness. For blindness. This is why we're preaching tonight.